अंधों के दुটো भिक्षा दाओ। बहुत मजा आने वाला है। देखो कैसा না না हमसे চৈতালি भीख লোকটা मांगने মনে आया। হয় অন্ধের সাথে ভিক্ষা করছে। सही बात है, अंधा बन के भीख तो ऐसा भाई बहुत सारे हो रहा है भाई अभी अंधे बन আমাদের के भीख স্বামীরা मांग এখন रहा है। বাড়ি নেই, তুমি যাও। লীলাদি লোকটা অন্ধ কিনা আমি এক্ষুনি প্রমাণ করে कैसा দিচ্ছি। साबित লোকটাকে करेगा গায়ে ये? আমার গায়ে जो সব अंधा খবর नहीं করে है দেবো। वो। লোকটা चलो যদি অন্ধ देखते হয় आगे। তাহলেও কিছুই দেখতে পাবে না। आगे बने रहो তারপর वीडियो ওকে में ভিক্ষে आखिरी দেবো, तक। নইলে কিন্তু আমাদের স্বামীরা ভীষণ বকবে। ऐसा এই पता যে चलेगा। ঘরে উঠে এসো। अब इसको बुला क्यों रहा है? कौन दिखे? ভেতরে এসো। उसको तो घर पे लेके जा रहा है, कुछ कलाकारी करेगा ये। এইবার অন্ধের চালাকি ধরা পড়বে। অন্ধ সেজে अबे ভিক্ষা। क्या कर रहा है साला अंधे को चेक करवाने के लिए? पागल औरत है ये तो। না গো লীলাদি এর দুটোই লাইট কাটা। साला এবার बोलता আমি अंधा একটা है। পরীক্ষা করে पता দেখি। चलेगा, रुक जा अभी। এই নাও ভিক্ষা দিলাম। এই তুমি আমার ব্যাগ থেকে চাল তুলে নিলে কেন? তুমি কি আন্দাজে বলছো নাকি? আন্দাজে কেন বলবো, আমি নিজের চোখে দেখেছি। नहीं, तो सही बात है। হ্যাঁ লীলাদি যা হওয়ার হয়ে গেছে, তোমার দেওরকে সব কিছু বলো না। চৈতালি পেছন করে দেখ ওটা अबे কে। इसका पति का आवाज नहीं पहचान रहा है। চৈতালি, क्या আমি বাড়ি না बात থাকলে है তাহলে यार, তুমি ऐसा- এইসব করো? मारा साला उसको ও मारा। বাবা গো তবে রে অসুর। হ্যাঁ, আমি যখন অসুরের রূপ ধারণ করে বউ তখন নিজের হাতে খোঁচা মেরে তাকে বধ করে। लाइक करो फटाफट आप लोग यार।